बीबी पहुंची दरबार खिलाफत में और उसके बाद बीबी ने अपना हक बयान फरमाया और 4 गवाह पेश किए। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बड़े से बड़े सहाबी हों, उन्हें रद्द कर दिया जाए तो इंसान फासिक होता है, और अली इब्न अबी तालिब को रद्द कर दे तो इंसान काफिर होता है। ये दोनों फर्क हैं, ये आप जानते हैं। और बीबी ने इस पूरे मुकदमे का मकसद ये था कि दो राहें पर खड़ा कर दिया उस शख्स को कि या तो मुझे सच्चा कहो और हुकूमत छोड़ दो, और या झूठा कहो और जन्नत छोड़ दो। अच्छा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश किया। उम्मे ऐमन की भी गवाही पेश की थी बीबी ने। उनका अली आपके शौहर है इसलिए गवाही रद्द है, हसन हुसैन आपके बच्चे हैं इसलिए गवाही रद्द है। उम्मे ऐमन की गवाही कबूल की गई, उम्मे ऐमन की गवाही रद्द नहीं की गई। ताज्जुब है जहां अली इब्न अबी तालिब की गवाही रद्द हो जाए, जहां हसन हुसैन की गवाही रद्द हो जाए, उम्मे ऐमन की गवाही कबूल की गई। और हजरत उम्मे ऐमन की गवाही जो कबूल की गई तो फरमाया गया कि निसाब अधूरा है गवाही का, इसलिए कि एक खातून गवाही दे रही है, आप मजीद एक खातून और एक मर्द और ले आए तब आपका निसाब पूरा होगा। मैंने बात कर दी है कि सिद्दीक़े कुबरा से गवाह मांगना वैसे जैसे आयत तचहीर से गवाह मांगना। बीबी ने फौरन एक दूसरा केस पेश किया। मैंने किया था कि ये एक केस नहीं है, 2 केस। क्या अगर तुम ये कहते हो कि मेरे बाबा ने मुझे उनकी जिंदगी में हिबा नहीं किया था और ये गवाहियों को तुम रद्द कर रहे हो, तो मुझे मेरी मीरास दो, मेरे बाबा से मीरास तो मिलेगी ना, मुझे उनका हक था, मुझे मीरास मिलेगी। अच्छा, अगर सैयदा को मीरास मिलती तो कितनी मिलती? मीरास इस तरह से मिलती कि हुजूर की जितनी भी मिल्कियत थी उसको 8 हिस्सों में तकसीम किया जाता, 8 बराबर के हिस्से, उनमें से 7 हिस्से सैयदा के थे। अब मुसलमान कितनी भी बेटियां मान ले, रसूलुल्लाह की वफात के बाद कोई और बेटी नहीं थी सिवाय सिद्दीक़ा कुबरा के, ये तो तय है। बात पहुंच रही है। तो हुआ ये कि अच्छा ये गवाही है, आज गवाही रद्द हो गई। का विरासत, जो मेरी विरासत है वो विरासत में बीबी को अगर विरासत मिलती तो कितनी मिलती? 7 हिस्से। तो जो 8वां हिस्सा था उसका क्या होता? 8वें हिस्से के 9 हिस्से मजीद होते, क्योंकि रसूलुल्लाह की 9 अज़वाज उस वक्त हयात, तो उस 8वें हिस्से के मजीद 9 हिस्से होकर 9 अज़वाज में तकसीम हो जाता। अब गौर कीजिएगा, तो सैयदा ने विरासत का मामला पेश किया। उन्होंने कहा कि हम आपको विरासत नहीं दे सकते, इसलिए कि हमने आपके बाबा से हदीस सुनी है कि नहनु माशरुल अंबिया ला नरिस वला नूरिस, और हम गिरोह अंबिया ना वारिस किसी से बनते हैं ना किसी को वारिस बनाते हैं। मा तरकनाहु और सदका, जो हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। तो बीबी ने उसकी जानिब देखकर कुछ अल्फाज कहे, उसे उसके एक ऐसे नाम से पुकारा। अब जाहिर है कि मैं, बीबी ने उससे ये कहा कि क्या इतनी जल्दी तुमने मेरे बाबा का दीन और बाबा की शरीयत बुला दी और मेरे बाबा पर तोहमत बांध दी कि मेरे बाबा खिलाफ कुरान हुक्म देके जाएंगे क्या? हाँ, खिलाफ कुरान हुक्म देके जाएंगे क्या मेरे बाबा? तो क्या ऐ बीबी क्या मतलब? क्या कुरान में नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ववारसा सुलेमान दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस बने, सुलेमान भी नबी, दाऊद भी नबी, नबी वारिस बने भी, वारिस बनाए भी गए। तो क्या कुरान के खिलाफ उन्होंने कह के कोई हदीस बयान कर दी? यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब। हज़रत ज़करिया ने कहा कि परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर जो मेरा वारिस हो सके। ज़करिया को अल्लाह ने यहया अता किया, ज़करिया भी नबी, यहया भी नबी, वारिस बने भी, वारिस बनाए भी। ये भी बीबी की हिकमत थी। अभी चंद दिनों पहले जो कह रहा था कि हमारे लिए कुरान काफी है, कहां सो रहे हो भाई? मजमे की तवज्जो। तो बीबी ने आयत पढ़ी। दूसरा ये कि एक बात थी कि अगर वाकई रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाई थी हदीस, बेटी से कहना चाहिए था कि जो वारिस बन रही थी, या दोस्तों से कहना चाहिए था? आपको अपनी विरासत के मामले में कुछ कहना है तो आप अपनी औलाद से कहेंगे या व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे? औलाद से कहेंगे ना। तो बीबी ने कहा कि वो बात जो मेरे बाबा ने मुझसे नहीं कही तुमसे कहती। अब समझ में आया उम्मे ऐमन को लेके क्यों आई थी। उम्मे ऐमन वो मोहतरम कनीज थी जो हजरत अब्दुल्ला, हुजूर के बाबा जो थे ना, उनकी कनीज थी। हजरत अब्दुल्ला की वफात पर ये बतौर मीरास मिली थी रसूल अल्लाह को। अरे पता नहीं कौन क्या बात। ये जो तुम हदीस पेश कर रहे हो उसके बुतलान के लिए जिंदा वजूद ये हैं। उम्मे ऐमन विरासत में मिली थी। अच्छा, विरासत में मिली थी, 2 दावे थे उनके कि हम गिरोह अंबिया ना वारिस बनते हैं ना वारिस बनाते हैं। वारिस बनते हैं का दावा गलत हो गया उम्मे ऐमन से, वारिस बनाते हैं का जवाब दे दिया 2 आयत कुरानी से। के बाद कहा कि अब बीबी क्या कहें हम आपसे, और यकीन जानो जवाब नहीं था उस वक्त। अच्छा, उस वक्त भी बस बीबी को ये कहकर, अब यहाँ पर 2 बातें हैं। बाद में ये है कि एक शख्स ने लिख के दे दिया कि ठीक है आप देखो, क्योंकि गुंजाइश नहीं बची, और बाद में एक दूसरे मलून ने जाके उसे तहरीर को फाड़ दिया। और दूसरा ये है कि नहीं, रद्द कर दिया गया कि नहीं हम आपको नहीं दे सकते इसलिए कि आपके बाबा की हदीस थी, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारे सामने तो हदीस मौजूद है कि मा तरकना सदका, जो छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। अच्छा, बीबी अब गई हैं। अब इसके लिए मेरे पास बाकायदा कोई रिवायत इमाम के हवाले से नहीं है, लेकिन एक लतीफ इस्तिखराज है। आप बात को बात से जोड़ते हैं ना। मुबाइला की आयत याद है, वमन हज्जा फी मिन बाद मा जाअकुम मिन इल्म फकुल तआलू नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। जो अहले बैत को झूठा कहा उस पर अल्लाह की लानत। मुबाइला जो नजरान के ईसाई थे उन्होंने तो झूठा कहा नहीं, वो तो वापस हो गए थे, पलट गए थे। लानत कहीं ना कहीं तो पहुंचानी थी। अच्छा, पता चला वो मुबाइला की लानत कहां पहुंच गई, वहां से हो गया। जिसने भी अहले बैत को झूठा कहा फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत अल्लाह की जानिब से आ चुकी थी। नजरान के ईसाइयों ने तो वसूल ही नहीं की, वो तो उन्होंने तो कहा हम तो मुबाइले नहीं करने आए। अब मैं तो वो चेहरे देख रहा हूँ कि अगर दुआ करेंगे तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। सैयदा कौनैन का जो शिकस्ता पहलू है उस पर कितने बेशुमार मरसिये लिखे गए हैं, लातादाद मजालिस हुई हैं, और उसी शिकस्ता पहलू के वसीले और वास्ते से
آئمہ علیہ السلام کے ہاں جب تشریف لے جائیے تو بڑی تاکید ہے کہ اس وسیلے سے خاص دعا مانگی جائے اپنی سخت ترین حاجت کے لیے. اور حضرت حجت کو بھی جب پکارا جائے تو ابن زہرا ادرکنی کہہ کے پکارا جائے، اے زہرا کے فرزند ہماری مدد فرمائیے گا. اور جیسے کہ کتنے ہی علماء کے واقعات میں اور مومنین کے واقعات میں ہیں کہ جب وہ ائمہ علیہ السلام کے حرم میں پہنچے اور دعا قبول نہیں ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت سے، تو انہیں حکم یہ دیا گیا کہ سیدہ کونین کے وسیلے سے امام کی خدمت میں دعا پیش کی جائے، اس لیے کہ یہ وہ وسیلہ اور واسطہ ہے کہ جسے مولا رد نہیں کرتے. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اہم بات ہے، یہ اور فرمائیے گا کہ آج تک حتیٰ یہ کہ کتنے ہی ایسے جو نان مسلمز ہیں، جرمن ایک فیملی کا واقعہ ہے کہ جب ان کے یہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی، وہ کرسچن تھی وہ فیملی، اور ان کی بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے بہت سے طبیبوں کو دکھلایا. آج سے تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے. بہت سے طبیبوں کو دکھلایا. یہ آیت اللہ میلانی کے پاس کچھ جرمن فیملیز آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مذہب اہل بیت کو قبول کرنا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم اس لیے آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کا پسلی یعنی اس کی جو پہلو تھا وہ شکستہ ہو گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں. تو ہم نے بڑے طبیبوں کو دکھلایا، جسم کی کسی اور حصے کی اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو جڑ سکتی ہے، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں کسی کی تو ساری زندگی پھر اسے تقریباً اسی طرح سے رہنا پڑتا ہے. اور ہم جب بالکل مایوس ہو چکے تھے تو ہمارے گھر میں ایک سیدانی تھی جو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کا خاص مذہب کیا ہے، وہ کس فکر کی ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس سیدانی نے ہم سے یہ کہا کہ آپ نے دنیا کے سارے طبیبوں کو دکھلا دیا ہے، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک طبیب جو میں بھی جانتی ہوں ان سے اپنا علاج کروائیں؟ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ وہ کون سے طبیب ہیں؟ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف گئی، میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ طبیب ان کے یہاں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود چل کر آپ کا علاج کرنے کے لیے آئیں گے، بس آپ نے یا زہرا کہہ کر انہیں خلوص کے ساتھ پکارنا ہے. اور ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ وہ یا زہرا کون ہے، وہ بی بی زہرا وہ کون ہے فاطمہ. بس انہوں نے یہ کہا کہ اتنا یاد رکھیے گا جیسے آپ کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ان کی بھی ایک بار پسلیاں ٹوٹی تھیں، اس طرح تاریخ. اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہم نے یا فاطمہ الزہرا یا فاطمہ الزہرا کہنا شروع کیا. یہ آغا میلانی نے ایک بہت بڑے جید عالم دین ہے اور بلکہ مجتہد لیول کے عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بیان کیا ہے اور لکھا ہے اس میں. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے وہ سیدانی یہ بیان کرتی ہیں کہ میں حجرے میں ایک طرف کونے میں گئی اور میں نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے سیدہ کونین کی انہیں راہ دکھلائی ہے اور بی بی سے کہا کہ میں آپ کی اولاد میں سے ہوں، آپ میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا کہ انہیں شفا نصیب ہو جائے. اور دفعتاً ایک اچانک نور بلند ہوا اس حجرے میں اور کہتے ہیں کسی کو کچھ نظر نہ آیا، لیکن وہ جو خاتون تھیں کہ جو زخمی تھیں ان سے کسی بی بی نے آ کر کہا کہ تم اٹھ جاؤ. تو کہتی ہیں کہ میں اٹھنا چاہتی تھی، میں نے کہا میرا پہلو شکستہ ہے، میں نہیں اٹھ سکتی. تو اس بی بی نے کہا میں فاطمہ الزہرا تمہیں حکم دیتی ہوں، تم بلند ہو جاؤ. اور جیسے ہی ان بی بی نے یہ حکم دیا تو کہتی ہیں کہ میں اپنے مقام سے اٹھی اور ایسا کہ جیسے میرا پہلو ٹھیک ہو چکا تھا اور ہر گھر کے ہر فرد کی زبان پر یا زہرا کی صدا تھی. اور پھر ہم نے اس خاتون سے معلوم کیا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ کون ہے فاطمہ الزہرا جن کے لیے تم کہہ رہی ہو کہ ان کا پہلو شکستہ ہوا تھا. اور میں نے ان کے سامنے بی بی کے مصائب پڑھے اور ایسے وہ منقلب ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایران جائیں گے اور کسی عالم دین کے پاس جا کر اس بی بی کے مذہب کو قبول کریں گے.